Oscar for sale. Oscar monster fish. Oscar feed gapi ug swordtail. Feed ba bahog nito siya. So diri kani siya tag-10 pesos located in Purok Ono, West Poblacion, Kalalangan, Bukidnon. Swordtail, gapi, tag-10 ang usa. Then crayfish, fresco kayo. Fresh meat. West Poblacion, Kalalangan, Bukidnon. Wala ilaing ngani nga hides dito sa Philippines. Dili ra nimo makita ang Kalalangan, Bukidnon. Ngani nga style only in Kalalangan, Bukidnon.